नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरा कुरान सन 2025 हिजरी 1446। आज हम पढ़ेंगे 28वें पारे से सूरह अत-तहरीम। सूरह तहरीम मदनी है, इसमें 12 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तर्जुमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है आप उसे क्यों हराम करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को अपने लिए हराम किया था वो क्या थी जिस पर अल्लाह ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया? एक वाक़या ये है कि सही बुखारी में है कि आप हज़रत ज़ैनब के पास कुछ देर ठहरे थे और वहाँ शहद पीते। हज़रत हिफ्सा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दोनों ने अहले मामूल से ज़्यादा देर तक आपके ठहरने से रोकने के लिए ये स्कीम तैयार की कि इनमें से जिसके पास भी आप तशरीफ़ लाएंगे तो कहेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से अम्मा गाफिर, जो एक किस्म का फूल है जिसमें बिसांद होती है, उसकी बू आ रही है। चुनाने उन्होंने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो ज़ैनब के घर सिर्फ शहद लिया है। अब मैं कसम खाता हूँ कि ये नहीं पीऊँगा, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है, उसे आप हराम क्यों करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रज़ामंदी हासिल करना चाहते हैं? और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तहक़ीक़ के अल्लाह ने तुम्हारे लिए कसमों को खोल डाला, मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा कारसाज़ है और वही पूरे इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ने कसम अदा करने का, कुफ़ारा अदा करके उस काम को करने का जिसकी कसम खाई हो इजाज़त देती। और याद करो जब नबी ने अपनी बाज़ औरतों में से एक से पोशीदा बात कही, जब उन्होंने इस बात की खबर कर दी और अल्लाह ने नबी को आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। यहाँ पे वो पोशीदा बात शहद को हराम करने वाली बात थी जो हज़रत हफ्सा से की थी। यानी हफ्सा ने वो बात जाकर हज़रत आयशा को बता दी और हफ्सा ने बता दिया कि तुमने मेरा राज फाश कर दिया। फिर जब नबी ने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी आपकी इसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे बताया है। ख़ुद कुरान के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता था। इस आयत से साबित हुआ। तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है और तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी। यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं। अगर तुम नबी के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद करोगी तो यकीनन अल्लाह कारसाद है और जिब्राइल है और नेक ईमानदार, और इसके अलावा फ़रिश्ते भी मदद करने वाले हैं। यहाँ उम्महातुल मोमिनीन से खिताब फरमाया जा रहा है कि नबी के मुकाबले में तुम जुद्दाबंदी करोगी तो नबी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी, क्योंकि नबी के मददगार तो अल्लाह, मोमिनीन और मलाइका हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द उनका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां इनायत फरमाएगा। जो इस्लाम वालियाँ, ईमान वालियाँ, अल्लाह के हुजूर झुकने वालियाँ, तौबा करने वालियाँ, इबादत बजा लाने वालियाँ, रोज़ा रखने वालियाँ, बेवा और कवानियाँ होंगी। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है। अब यहाँ तंबीह करने के बाद उस आग से डराया जा रहा है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह देता है उनकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए वो बजा लाते हैं। यानी कि एक राज भी तो अमानत होता है। अमानत का बताने के बाद कि तुमने अमानत में ख़यानत की, अब फरमाया जा रहा है जहन्नुम का बताया जा रहा है।
اب کافروں سے خطاب ہے، اے کافروں، آج تم عذر بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے ساتھ خالص اور سچی توبہ کرو۔ خاص توبہ وہ ہے جس کے بعد انسان گناہ ترک کر دے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ نبی کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی دعوت اور تبلیغ میں سختی سے کام لو، احکامات میں سختی اختیار کی جائے گی، کیونکہ جو کافر ہیں وہ نہیں ماننے کے، تو ان کے ساتھ سختی برتی جائے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھروں میں تھی، پھر انہوں نے خیانت کی۔ اس کا مثل ایسا ہے کہ ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں، مثال ایسی ہے کہ اتنے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ رہیں اور وہ پھر بھی نہیں سدھریں، تو اس لیے کافروں پہ اوپر سختی فرمانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہیں روک سکے اور حکم دیا گیا، اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ یعنی جب ان کی بیویاں پیغمبروں کی جا سکتی ہیں تو منافقین کے ساتھ سختی فرمائیے، اور کیونکہ سختی سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یعنی کہ ان کی مثال اس لیے بیان فرمائی کہ ان کے صبر کی، اور وہ کس کے ساتھ، یعنی جسے ہدایت لانا ہوتا ہے وہ کسی بھی کیسے بھی حالات میں ہدایت پر آ جاتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے۔ جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، مجھے فرعون سے، اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور یہ مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور مریم، اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ عبادت گزاروں میں سے تھی، یعنی ایسے لوگوں کے خاندان سے تھی جہاں فرما بردار عبادت گزار ہوتے تھے۔ یہاں سورہ التحریم کا اختتام ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔